प्रमोद सामल संपादक सीपीआईएम सुंदरगढ़ जिला कमिटी और सीआईटी ओडिशा राज्य उपसभापति आज आम सांबादिक सम्मेलन करुचु विभिन्न घटना को लेकिन आम जो 25 तारीख जो धर्मघट अच्छी रेल रोक अनिर्दिष्ट काल से विषय आपण मान सहित आपण मान नजर आने जेहेतु आपण मैंने पंचम स्तंभ चतुर्थ स्तंभ और आपण मैंने ये अंचल गरीब लोक मान पेट पाटना कथा को सठिक भाव में उपस्थापन करेंगे और सरकार पाखे मालिक पाखे सब उपस्थापन करेंगे से आम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्यम विभिन्न कथा आम आप मध्यम सरकार पाखे उपस्थापन करने जाऊँ आमर स्ट्राइकटा कौन पाई 25 तारीख विमलागढ़ जो रेल रोक आप जानते आम बहुत दीर्घ दिन धरिकी रेलवे विभाग को चिठी लिखी बर्तमान आस्ते आस्ते जो साइडिंग गुड़ाक जो माल परिवहन होता रेल द्वारा आईआर रेट इंडियन रेलवे रेटा संपूर्ण भाव बंद हो आम देखु समस्त रेट गुड़िक कोयला क्षेत्र में परिवहन करा ये एक सरकारी भाव में चली कार्यक्रम ये रेलवे विभाग संपूर्ण भाव माइन सेक्टर को अणदेखा कर जो अंचल 6टी 7टी साइड जो 10,000 ऊर्ध्व लोक परिवार चाकरी निजुक्ति पाई अवहेला करके रेलवे विभाग नहीं संपूर्ण भाव में कोयला आप देखिए गत काली जन एआरएम आम पाखे वक्तव्य रखुले जे कोयला रेक अलग आईरन रेक अलग संपूर्ण जहाँ मिछ कथा कहला बंधुमुंडा एआरएम आप प्रत्येक रेक देखिए जो रेक गुड़िक लोड हाँपाई आईरन लोड हाँपाई आर टन टन कोयला ता भर अच्छी बाहर कर सफा कलापर आईरन लोड होती तेणु रेलवे विभाग एआरएम भाया लोक सी संपूर्ण मिथ्या कथा कहीं बुमेरा चेष्टा करें चाहूँ अधिक परिमाण रेक ये अंचल को सप्लाय कर जेएसडब्ल्यू कंपानी आप देखिए आम पूरा यार सब्सटान्स पूरा आपको देखिए इंडियन रेल 21 रेक इंडियन कला मात्र 17 रेक लोड है पुणी रुंगटा कंपानी निजस्व रेक जेएसडब्ल्यू निजस्व रेक अच्छी राखी 27 रेक इंडियन कला रेलवे मात्र 10 रेक देला पटाशाही 25 रेक कला 9 रेक देले विमलागढ़ 72 रेक इंडियन कला इंडियन रेलवे 36 रेक देला चांदीपोष 7 रेक देला इंडियन कला 6 रेक पाइला एवं बसुआ 40 रेक देकी गोटे रेक मात्र इंडियन रेलवे देला जो अन्य रुंगटा आरंभ कर मेकअप कले बास्तवता देखो सामान कथा जानुरी फेब्रुआरी मास आम 2 मास मात्र सप्ताह आप देखा जो जेएसडब्ल्यू कंपानी जो गत फेब्रुआरी 10 तारीख जो गंडगोल होता जेएसडब्ल्यू साधारण भितर माइंस भितर जो हजार हजार लोक जो असंतोष था जेएसडब्ल्यू कंपानी विरुद्ध में से धारावाहिक भाव में समस्त माल लाभ करने जेहेतु कॉर्पोरेट ऑफिस से लाभ करने समस्त माल ये अंचल जो माल बाहर जोड़ा सेक्टर परिवहन कर रेक द्वारा लोड होती बाय रोड से यही रास्ता देखिए नौ यही कोयला माइनिंग मंडल अधीन थी जो 6टी साइडिंग से माल परिवहन करा जो मैंने न्याय दाबी लोक मैंने ये अनाहार भितर रही निजुक्ति ना जदिवा निजुक्ति अच्छी आय ना तेणु से दृष्टि आमर जो आंदोलन आप देखु आम देचु कोयला माइनिंग सेक्टर जो जेएसडब्ल्यू माइंस अच्छी नारायणपोषी एवं गणुआ किभली भाव में चंचकता कर मात्र जानुरी फेब्रुआरी मसरे यही साइडिंग रु मात्र 4टा रेक देते 4टा रे माने 17,000 टन समस्त को स्वागत करुँ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा आम गाँव जिला संपादक एवं आम संपादक प्रभाव पड़ा सेक्रेटरी मध्य जानकी ग्राम पंचायत अन्य साथीगण मुख्य कारण हूँ आम कोयला अंचल आपने जानती खनि अंचल एवं एठाकार आदिवासी प्राय खनि उपर निर्भर करती ये ट्रक कि तार ट्रांसपोर्टिंग करुच्ची अन्य जो अच्छा आम ब्लॉक साइडिंग अच्छी जानते आपंकर गणेश सब डिविजन 6टी साइडिंग अच्छी
ଛଅଟି ସାଇଡିଂରେ ପାଖାପାଖି 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ତା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନି ଏବଂ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଆମର ରେଲୱେ ବିଭାଗର ଯେଉଁ IRREC ଅଛି, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗାଇବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ସାଇଡିଂକି ରେଞ୍ଜଣା ହେଲା, ରକ୍ତି ହେଲା, ପଟାଉସାହି ହେଲା, ବାର୍ତ୍ତଣ ହେଲା, ଚାନ୍ଦିପୁର ହେଲା, ଯେଉଁ ସାଇଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରେକ୍ ଯୋଗାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ରେକ୍ ଆସୁନି, ରେକ୍ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ରେକ୍ ଅଧିକ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ପାଉଣା ପାଇବାରେ ଘାଟତି ହୁଏ, କମ୍ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର IRREC ଲାଗୁ ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଖଣି ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ କରାହେଉଛି ସେଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ କରାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ ଧାରଣା ରଖିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କ DRM ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ARM ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, SP, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରିଛୁ। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଆକୁ ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ 15,000 ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଥା ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଯଦି ଆଘାତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାଗଡ଼ଠାରେ ରୋକ କରିବୁ 25 ତାରିଖ। ତେଣୁ ଏହା ଆଗରୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ସାର୍ ये धारणा ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ରେକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଯାହା ଯେମିତିକି ସେମିତି। କ'ଣ କହିବେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ଅଛି ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ରେକ୍ ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ମନଇଚ୍ଛା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ଷୋଭ ଧାରଣା କରିଯାଇଛି ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେବ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ବେକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ, ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ସାଇଟ୍ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ମାଲ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ଧାରଣ କରାଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ମାଲ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ହେବ ନାହିଁ, ତ୍ରିପୁରୀରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବାରକା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ଏହା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମ କୋଇଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଇଡିଂ ଅଛି 6ଟି, ସେଇ ସାଇଡିଂର କାମ କରୁଥିବା 15,000 ପାଖାପାଖି ୱାର୍କରଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କଥା। ଆଜି କି ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ବିଗତ ସରକାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସରକାର ଆସିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାଇଡିଂରେ 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ନାହିଁ, ରେକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ରେକ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ରେକ୍ ସବୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଆମର କୋଇଲା ଖାଦାନକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି 90% ମାଲ ଆମ କୋଇଡ଼ା ଭିତରୁ ଯାଉଛି ବାଇ ରୋଡ଼ରେ, ଆଉ 10% ମାଲ ଆସୁଛି ସାଇଡିଂ ଭିତରକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 600 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମାସକୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପୁରା ବେକାର ହେଇକି ବସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଏବେ ସାଇଡିଂ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଲୋକମାନେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ସାଇଡିଂରେ ରେକ୍ ବାଇ ରୋଡ଼ରେ ମାଲ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ 15,000 ଲୋକ ବେକାର ହେଲେ। ସେପଟରେ ମାଇନ୍ସରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଆସିଲେ, ଟାଟା, ନିକଲ, JSW, ବେଦାନ୍ତ ସବୁ ଆସିଲେ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ 1,000 ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛଟେଇ କରିକି ମେସିନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଜୋର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ସରକାର ହଉ, ଏ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ବିମଳାଗଡ଼ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଯାକ ରେଲୱେ
तो जेते कंचा माल जाऊँगी सब परिवहन आम बंद करूँ जेपर्यंत आम रेलवे साइडिंग की सफिशिएंट माल दि जाए ना। आगुरी जो डीडीएम थे बीजेडी सरकार समय से डीडीएम पाखे गोटे एग्रीमेंट होता जो मिनिमम कोईडा अंचल जिते साइडिंग अच्छी से साइडिंग की 60 भागर अधिक माल दिज्व अवशिष्ट जो माल रहीगला सी जोड़ा जाऊ केउझर जाऊ बाई रोड जाऊ से जीव कि बर्तमान पूरा संपूर्ण उल्टा हो बर्तमान सब माल बाई रोड आ जोड़ा सेक्टर को जाऊँगी जोड़ा सेक्टर जेहेतु पाख साइडिंग पड़ जाऊँगी ट्रांसपोर्टिंग भड़ा कम पड़ुची तेणुक मालिक मैंने ट्रांसपोर्टर मैंने से आड़ को बेसी ध्यान दौरान किंतु ये अंचल जो गरीब लोक मैंने रही जो कम पाऊना प्रति सरकार हो प्रशासन हो ये कथा पूरा अणदेखा कर रही या बाबद आम बारंबार आंदोलन करुँ आज नुहे बहुत थर आंदोलन है आंदोलन समय किसी दिन से रेक दे दौरान पुणी 2 मास पर लाभ से चेष्टा करूँ तेणु 25 तारीख ठार निश्चित भाव में आमर आंदोलन जारी रपर्यंत रेलवे उच्च कर्तृपक्ष आसिक एग्रीमेंट करना सबुदिन आमर जो 15,000 लोक मान रेक संपूर्ण भाव में जुगेदेवे ये एग्रीमेंट बा चुक्तिनामा जेपर्यंत न होती विमलागढ़ रेलवे साइडिंग रे धारणा दवा सहित अर्थनैतिक अवरोध संपूर्ण भाव में सेल ठारू आरंभ कर जिते प्राइवेट माइंस माल सब जाऊँगी सब गुड़ाक बंद कर ये हूँ आम संगठन।